Je viens d'être reçu par son Excellence VPM, ministre de la Défense nationale. Et tout d'abord, on a parlé de la situation à l'est de la RDC, puisque la Russie, en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, est très préoccupée de la situation qui reste très tendue et surtout de l'activisme des groupes d'armées à l'est de la RDC. Et donc la Russie est prête à donner tout son aide, son concours à la RDC dans la lutte contre les groupes armés. Bien sûr que nous sommes vraiment très intéressés de la cessation d'activité de tous les groupes armés à l'est de la RDC et pour que la paix puisse être rétablie là-bas et surtout pour que la souveraineté de la RDC puisse être primordiale dans ces parties du pays. Oui, il y a un an, la Russie a octroyé une aide très importante à la RDC. Il s'agit d'un lot très important de l'arme et de la munition qui est utilisé actuellement par les FARDC à l'est et surtout dans le combat contre les groupes armés. Bien sûr que nous sommes très intéressés et on parle aussi de l'intérêt de la partie congolaise de la promotion de notre coopération militaire. nk'uko rero utangiye nawe ubwawe ubyibonera na ambasaderi w'Uburusiya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aremeza ko Uburusiya bugiye noneho gutanga inkunga yose ishoboka y'amasasu n'izindi ntwaro zose ku rugamba mu rwego rwo kugira ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yigobotore imitwe y'inyeshyamba, ariko nanone cyane nk'inyeshyamba za M23. Tugiye gukomeza tubirebera hamwe 5 kuri 5. Muraza no kunyemerera twongere dukomoze ku makuru twabagejejeho kare yemeza ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo ikomeje imyiteguro mu gushoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda. N'Uburusiya bwatangaje ko bwiteguye gutera inkunga ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yo kurwanya imitwe yose yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bw'igihugu cyane ngo M23. Ambasaderi w'Uburusiya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Alexis Sentebov yavuze ibi byose kuri uyu wa 20 Mata nyuma yo kugirana ibiganiro na Minisitiri w'Intebe wungirije akaba na Minisitiri w'Ingabo Jean Pierre Bemba i Kinshasa. Yagize ati Uburusiya bwiteguye gutanga inkunga ishoboka yose kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rugamba rwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Twifuza kubona ibikorwa by'inyeshyamba bihagarara mu burasirazuba bwa Kongo kugira ngo amahoro yongere kugaruka hariya. Uyu ambasaderi yavuze ko igihugu cye kigiye kugirana amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugira ngo amahoro yongere kugaruka mu burasirazuba bw'igihugu. Alexis Sentebov yibukije ko hashize umwaka wose Uburusiya butera inkunga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu by'imbunda n'amasasu FARDC ikoresha muri iki gihe ihanganyemo n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Gatete Claver yagaragarije akanama gashinzwe umutekano ka Loni ko umutwe w'iterabwoba wa FDLR ukidegembya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gahabwa inkunga n'icyo gihugu mu bikorwa byo guhungabanya umutekano mu karere. Imyaka ibaye 29 yose akarere k'ibiyaga bigari kugarijwe n'intambara z'urudaca ziterwa n'imitwe y'iterabwoba n'iyitwaje intwaro yabonye indiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni muri yo rero harimo n'umutwe wa FDLR. Loni yemeje ko ari umutwe w'iterabwoba ugomba kurwanywa ndetse hagiye hanashyirwaho imyaka narengwa yo kuba wahindutse amateka, ariko bikarangira nta gikozwe kubera inyungu nyinshi iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kiwubonamo. Ni mu nama rusange y'akanama ka Loni gashinzwe umutekano yiga ku karere by'umwihariko rero no ku mutekano mu biyaga bigari. Kuri uyu wa 19 Mata 2023 ambasaderi Gatete Claver yagaragaje ko FDLR yasize ikoze jenoside yakorewe abatutsi hano mu gihugu cy'u Rwanda, ikomeje gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside ari nayo ntandaro y'urugomo n'ubwicanyi bimaze iminsi bigaragara mu karere. Ati ni mu gihe rero abanyarwanda n'isi yose bibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 mu gihugu cy'u Rwanda,
nashakaga kwibutsa ko umutwe w'iterabwoba Loni yafatiye ibihano wa FDLR wakoze jenoside urakidegembya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi kandi FDLR kuri birahabwa inkunga ikanakingirwa ikibava muri politiki na guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yirengagije ibihano Loni yafatiye uwo mutwe. Kuva rero wahungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu myaka 29 ishize, uyu mutwe wakomeje gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari nayo ntandaro y'ubwicanyi bukorerwa abatutsi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi kandi byiyongera ku bitero uyu mutwe wagiye ugaba ku butaka bw'u Rwanda mu bihe bitandukanye. Ambasaderi Gatete yagaragaje ko imyitwarire n'imbwirwaruhame za Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo atera icyuhagiro uyu mutwe w'iterabwoba ko ziteye inkeke ndetse ko zisubiza inyuma amahoro n'umutekano mu karere. Yatanze urugero rw'ikiganiro Tshisekedi aheruka kugirana n'itangazamakuru ari kumwe na Perezida w'Ubusuwisi. Icyo gihe yavuze ko kwitwaza ko FARDC ifasha FDLR ngo ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ati FDLR ni umutwe warangiye uteje ikibazo gusa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko ntibakigaba ibitero ku Rwanda ndetse nta n'inyungu za politiki bashaka mu gihugu cy'u Rwanda. Yanibukije ko umujyanama wihariye mu ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kurwanya jenoside, ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu UNOSAPG Alice Wailumu Nderitu yagaragaje neza ko umutwe wa FDLR uriho kandi gukora, anatanga impuruza ku bimenyetso bya jenoside mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ambasaderi Gatete yagaragaje ko ibibazo by'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko bisa n'ibigoye gukemura, ariko kandi ngo byakoroha mu gihe imbogamizi zose z'ubuyobozi bw'iki gihugu n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR by'umwihariko zakurwaho. Ati uko ibintu bimeze rero muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biragoye ariko biroroshye kubikemura. Ariko rero ibyo abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga kuri iki kibazo na FDLR byose ni urucanege ku ngamba zishyirwaho n'akarere n'inzira zo kugarura amahoro zashyizweho. Gusa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeza kwinangira mu gushyira mu bikorwa amasezerano yasinywe mu kugarura amahoro mu karere. Yashimye ko M23 ikomeje kuva mu bice bitandukanye ibishyikiriza ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Yongeyeho ko mu gihe M23 izaba imaze kuva mu bice byose yafashe, ibiganiro ntibihite bitangira ngo bizatuma ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo bikomeza kuba byinshi. Ati ibyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ivuga biteye inkeke ku karere kuko bibangamiye ingamba z'akarere n'umugabane zigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Isi yose itegereje ubufatanye bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko M23 ivuye mu bice byose ngo hagarurwa amahoro arambye mu burasirazuba bw'icyo gihugu. Nihatabaho ibiganiro mu gihe M23 izaba ishoje gutanga ibice byose, ingamba zo kugarura amahoro ntizizubahirizwa kandi bizatuma ibyaha bikomeye cyane byongera gukorwa. Ni mu kiganiro n'abanyamakuru aherutsemo ubwo yari kumwe na Perezida w'Ubusuwisi Alain Berset tariki ya 13 Mata 2023 Kinshasa. Tshisekedi Tshilombo yavuze ko adateze kugirana ibiganiro ibyo ari byo byose na M23. Icyo gihe yagize ati nta biganiro na bimwe bya politiki bizabaho hagati yacu n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Niba koko ari abanyekongo nk'uko babivuga, bakwiriye gushyirwa muri gahunda yo gusubizwa mu buzima busanzwe, bagasubira mu buzima busanzwe bwa gisivile. Repubulika Les forces armées de la République démocratique du Congo ne cessent de monter en puissance, surtout dans son volet formation et entraînement. C'est dans cette optique que les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Mbangu Machita Marcel, a effectué une visite d'inspection et de commandement au centre d'entraînement lieutenant-général Baouma Akisangani ce mercredi 5 avril 2023 pour évaluer l'état d'avancement des entraînements militaires assurés par les instructeurs kenyans. Reçu à son arrivée par les commandants groupement des écoles et centres d'instruction, le général de brigade Bertin Putela et les commandants des écoles d'infanterie du Kenya, le général de brigade Kimpia John, les commandants 3e zone de défense a présidé une parade militaire de 8h30 à 10h.
Il a appelé les militaires à la discipline qui devra caractériser ceux-ci, partant du recrutement jusqu'à la retraite, mais aussi être assidus à la formation. Boteli Soussou, Zali, lieutenant général Mbangu Machita Marcel. Nazali, commandant de la 3e zone de défense. Tango bokomi awa. Boye baete, eloko ya malonga oyo bokoki kosala poza la soda ya pikiliki ezali de formation. Tozoyo kana. Ezali de formation. Na tango bazomema yo na terrain kuna pona koyekola eloko kosala lokola soda landela matei. Olingi bozwa experience mususu ya bandeko na biso bauti musika pona koya kosalisa biso. Esengeli bino bozala exemplaire. Bola kisabaninga na bino ke